kay sila bukas na igupon. Wait tahan. Bam. 7 minutes to play. Dan versus Marvel ya? Dan versus Marvel. Double. Larong Mr. double. Dihan, nagmamadali, 2 points. Score, 2 against 0. Last 6 minutes and 55 seconds. Double. Mr. Ribucas, last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 2 points. Team De Los Sugal Santos. di Marvel. Score! Tie score 2. Last 6 minutes and 45 seconds. Last 10 to shoot. 9, 8, 7. Last 6 minutes and 34. Foul. Dihan. First personal foul. Last 6 minutes and 33 seconds. Kurang na tayo. Last 10 to shoot. 9, 8, 2 points. Team De Los Santos. Yang lagi disitihan. Score 4 against 2. Favor Team Isulan. Last 6 minutes and 25. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 2 points. Galing. Team Glan. Score. Tie score 4. Last 6 minutes and Tagagpansang 19 Glan, seconds. tagagpansang Glan Dria. Walay pansa Marvel. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 2 points. Nagkakinagpan si Lian. Grabe pansang Glan. Score 6 against 4. Last 6 minutes and 10. Last 10 to shoot. 9, 8, 2 points. Grabe, napakagandang laban. Double. Score. Tie score 6. Last 6 minutes and 5 seconds. Remaining time for the first quarter. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Last 5 minutes and 53 seconds. Mr. Dihan. Last time to shoot. 9, 8, 7. Foul. First personal foul, Team Isulan. Last 5 minutes and 46 seconds. Right, kaya na karaan yung manunbuan biwana. Last time to shoot. 9, 8, 7, Silvia, 6, dahil kaya na. 5, 4, 3 points. 3 points. Sayaw call. Wala na, hindi naman kaya. Score 9 against 6. Favor Team Glan. Last 5 minutes and 33 seconds. Last time to shoot. Galing, Ribucas. Idol, Ribucas. 9 Hindi against na po, 8. hindi pala ako si Ribucas pa. Idol. Glan versus Last Marvel. 5 minutes and 27 seconds. Bola Last time sa to Glan, shoot. mga idol. 9, 8, Foul. foul. May tumawag na foul. Team Isulan. Second personal foul and shooting to Team Glan. First quarter. Oh, so wala. Spinta. Oy, sus, tawag tako. Oh, sumasya at spinta.
Sumasyat. Uy, daog ka 1 Japon. point. Siya po Score, tira. 10 against Sa 8. wala kataran. Team Lan, Ako na tira. Last 5 minutes and 23 seconds. Remaining time. Ayaw na mangilot, karon mananagna na. Hindi na mo tira no? Ito tira. Ang free throw nga isa. Ay na, si Misal siya na. Last 11 to shoot. Boss, una mangilot ka ba? Karon mananagna. Last 5 minutes and 19. Last 11 to shoot. 10, 9, Patay ka na. 8, 7, foul. Kanlog. 2. Second personal foul. Last 5 minutes and 15. Kay Rambuan ay. Ha? Install na may match. Last time to shoot. 9, 8, 7. Naghahidihan. Tumira ng 3 points. No good. Last 5 minutes. Last time to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tabla, bukawas ang bukog. Lost ball by Silbig. Dihan. Ay, speedaan. Hindi ako silbig. Ay, tanong kayo. Manoy kayo? Pero kung nga tuning, Ay, laban pa. Last 4 minutes and 51 seconds. Kasi ka po ko. Kaya po gusto ko rin. Pangos ng sikwa. Kasi ka po gusto rin. Last 4 minutes and 48 seconds. Last time to shoot. 9, 8, Counted, ay, ay. foul. Team Glan. Sus, na short pa. Third personal foul. Damang ang glan na ito. Naka 3 points pa ng Shooting glan. 2. Damang ang glan na ito. Naka 3 points pa ito. Team pumasok. Lalim eh, dula, basketball. Tingala ko kadaog pa kagbulag Bola ng Team Petro. Glan. Kasi sundalo din. Ha? Sundalo din ito. ikaw, asa yung team? Yawa. Last 4 minutes and Sa Dennis. 43 seconds. Pagkao, magabot na ni dito sa mga ning Sunod na ni, murag gamay-gamay. Last time to shoot. No good. Ano daw sa kaon Back to 13 shot clock. nanasas ba natin? Last Sergeant kita ni. time to shoot. Free Program throw. ko ni. Kuha na, bali na. Palo na. Score. 12 against 8. Sundalo Favor din, Team Dilo Santos. Glan. Dilo Santos, sundalo. Last 4 minutes and 30 seconds. Last time to shoot. Ribukas. Foul. Team Glan. Third personal foul. Sundalo din. Trayari ko ni Kisuko na. Last 4 minutes and 27 seconds. Kuratan niyo rin. Ayun. Body shot. Trayari ko ni Kisuko. Semi warning for penalty. Last time to shoot. 9, 8, 7, 6, 5. Last 4 Napakadaming minutes and pansidihan. 11. Last time to shoot. Grabe pansi di ano. Tapos pansi mo dagan kay pansang taga Glandre. Third personal foul. Team Taga Isuna. Marvel. Papado. Halos. Tingnan natin ang bonus free throw. Idihan kung pumasok na ito. 1 point. Basta na banaw dahil itin. Itin banaw. Score. 15 Ato tayo. against 8. Buntag kami dito. Team Banaw. Glan. Last 4 minutes and 8 seconds. Konsentrasyon oh. Basta may mong kumpwa. Mr. Oh. Lucas. Pinasa kay Mr. De Los Santos. 9. 2 points. Sila mga ni. Score. Lamang ang Glan. 15 against 10. And warning for penalty, Team Glan.
One point. Score, 15 against 11. Favor, Team Glan. Last 4 minutes. Last time to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, no good. Back to 14 shot clock. Last 3 minutes and 47. Last time to shoot. 9, 8, 7, 6. Nakuha ni tumira ng 3 points. No good. Back to 14 shot clock. Tumira ng 3 points again. No good. Danlo pa yung toto. Last 3 minutes and 30 seconds remaining time for the first quarter. Puri. Buti siguro 30 ko siguro. Nasa labat, Dihan. Pinasa kay Dihan. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Part of the game. Parang Team Isuna. Ikaw ba na piso? Magpa-paano to? Fair personal foul. Last 3 minutes and 16 seconds. Piso rin ikaw ba? Loko 3 piso. 8, 2 points. Galing ah. No. Kaya lot sa taas kayo. Score 17 against 11. Favor Team Glan. Last 3 minutes and 9 seconds. Last 10 to shoot. 9, 8, 2 points. Team Isuna. High score na. Score 17 against 13. Favor Team Glan. Last 3 minutes. Last 10 to shoot. 9, 8, no good. Last 2 minutes and 52. Tumira ng 3 points. No good. Nakanidihan. Last 10 to shoot. 9. Foul. Gunit. Team Isulan. Warning for penalty. Last 2 minutes and 32 seconds. And 39 seconds. 10 to shoot. 9, 8, 7, Wasak. points. 3 points. Wasak na wasak, mga idol. Diyan. Score 20 against 13. Favor Team Magsuon Glan. yan eh. Magsuon din sila. Magagaw. Last 2 minutes and 32 seconds. Last 10 to shoot. Kay Rebuka Sambula, mga idol. 8, Dilo 7, Santos. 6, Ayan na si Dilo Santos. Ayan na mga idol. Wala. Kuha pa rin Dilo Santos. Pinasa kay Rebukas. Ayan, tumira na si Rebukas. Wala pa rin. Ayan, nakuha sa Team Glan. Tumira ng 3. Wasak, idol. Wala pa rin. Nakuha ni Dian. Dian ngayon. Last 2 minutes and 8. Last 10 to Eligible, shoot. Dian. 9, Ayan na. 8, Ayan na. Nagpo si Rebukas. Warning for penalty. Team Isulan. Sumablay pa ang Petro ni Dian. Score 22 against First 13. quarter. Favor Team Glan. Last 2 Glan. minutes and 4 seconds. Last 2 minutes and 4 seconds. Bola sa Marvel. Yun na, yun Last na. 2 minutes, Ayan na, last 10 to shoot. sumakdak na. No Wala, good. lumabas. Ayan, nakuha sa Last 1 Bola ang and Glan, nakuha 55. Bola ang Glan yun. Last 10 to Nagdadala ng shoot. bola, foul. Ayan na, mga idol. It's a penalty. Team Isulan, you have 7 overall foul. So sa, walang tira, wala. Petro ni Dian.
Wala lang Japon. Lamang ang Team Dihan, Last mga one in idol. 53 seconds. Bola sa Team Marvel. Yun na kay Bukas ang bola. Bukas Last time to ang shoot. bola. 9, Pinasa kay Santos. 8, Dinakdak. 7, Wow. 2 points. Team Hindi Isulan. mapigilan. Sobrang taas ni Dilo Santos. Score, Mga idol. 22 against 15. Ayan na, Team Dihan Last ang one bola. at Team 46. Glan. Ayan na. Dito lang ang bola. Ayan. Last time to Bola. shoot. 9, 8, Pinasa. 7, Tumira ng 3. 6, Bang! no Wala. good. Sumablay. Yup. Yun. Nakuha naman ni Dilo Santos. Ayan na mga idol. Siya, si Diap. So, yun, audience. Sila nila yung pinansyar nila. Pinansyar sa Diyan. Wala sila. Okay, briefing naman mo daan. Basta walay ball position, out of control ang bola, wala tay violation. Balag magunita na yun na sila. Ha? Walay foul. Loose ball, Dihan. Lamang na sila. Wala pa kalamang ang... Last one in 34. Last 10 to shoot. 9, 8, 2 points. Team Isulan. Di mapigilan si Dilo Santos. Ang taas masyado. Mga idol. 22. Favor Team Glan. Buhay, taas kayo. Ayan na. Last Team one Diyan in ang mga idol. 25. Foul. Foul. Team Isulan. Always penalty. Team Isulan. Free through. Ni Diyan. Pasok. 1 point. O siya to, 20. No, siban. Wala ko. Oy. Tingnan. Kompleto. Score 24 against 17. Time out. Time out ang Team Isulan. Tingnan nyo. Sobrang dami ng tao sa palibot. Tingnan nyo. Ikot-ikot. Time out pa. Score 24 against 17. 7-point lead. Team Ayan, Glan. tingnan nyo. Sobrang daming tao mga idol. Ayan. Dito. Last 1 minute and 25 seconds. Ilang lamang? Ito ang lamang sa Glan. Dia ang Marbil. Lamang ang team Dia na. Dia ang Marbil. Bula sa Marbil ngayon. Bula ni Dilo Santos. Pinasa ka ni Bukas. Ayan na si Bukas. Dribble. Last Ayan one na. at 22. Last Dribble time to si shoot. Bukas. Ayan na. 9. Ayan na. Oh. May Foul. pinawag ang referee. Team Glan. It's a penalty. Penalty. Dilo Santos. Penalty ng dalawa ka team. Bahin ha. Hinarangan ni Bukas. Siya ang tumira. Sa free throw. Pasok na pasok. Nating batlit ang tira ni Bukas mga idol. Ayan na, pangalawang tira. Sumablay si Bukas. Score 24 against 18. Tibor. Last 1 and 17. Glan. Last time to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 2 points. Gaw na nga baga. Score 26 against 18. Dumadating pa ang mga tao. Last mga idol. 1 minute and Dito 10 sa seconds. Point Resort dito sa Maklit mga idol. Last time to shoot. 9, Dumadami-dami ang 8. tao. Parating ng parating. Last 8 to shoot. Lalong dumadami ang mga tao dito mga idol. Last 1 and 3 seconds. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, Kaling na rin bukas. counted. Okay.
seconds to play, last 55 seconds. quarter na? Score 26 against Wala pa. 20. First quarter pa. First quarter pa. 50, less than to Wala shoot. na team yan. 9, 8, Patay! 3 Wasak yun. points. 3 points yun. Wasak yun. Score Foul to. 29 against 20. 29-20. Glan ang siyam na puntos. Last Ang 48 Glan, lamang ang seconds. Glan. Lamang. 35. Less than to shoot. Piraso ni Bukas na ang gumagawa. 8, Ang galing ni Bukas. Mga idol. Galing na ginawa ni Bukas. Counted foul. May pagka-Jordan na si Bukas. Talpal na kita pinang buyo. 8 overall foul. Team Glan. Counted foul. Bukas. Pumipitro. Same foul. 8. Ay, anin na lang ang kalamangan sa Glan. Anin na lang. Score 29 against 23. Last 39 seconds. Ayan na. Last 35. Less than to shoot. Pasok pa rin. Score 31 against 23. Last 34 seconds. Last 30. Less than to shoot. 9, 8, 7. 20. Less than to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, no good. Last 10 seconds. No more shot clock. 9, 8, 7, 6. Bagsak oy. Crossing foul. Foul. Team Isulan. 9 overall foul. Offensive foul lang. Last 6.3 seconds. Remaining time for the first quarter. Pitro naman ang team diyan. Pasok pa rin. Hello. 1 point. Bulang ito na drio sa atin. Of course. 2. Kompleto. Pasok yun ang dalawang Pitro Score na team diyan. 33 against 23. Last 6.3 seconds. 5, 4, 3. Last 3 seconds. 2 points. 3 seconds. Score 25 against 33. Last 3 seconds. 2. Time na ho mga kasal. Time na sa first half. Time for the first quarter. Score 33 against 25. Score sa first quarter 23-25. Sabi na? Foul sa dalawa ka team. 23-25. Team Glan 8 Score and Team 25-33. Isulan 9. 25-33. Overall foul. 8 ang lamang, 25-33 ang score sa first quarter. 8 ang lamang ng Team Glan. Ito sinari bukas. Second quarter na ho tayo mga kasasara. Pero ang dami ng tao. Score 33 against 25. Remain Charlie. 23-25 lagi. Favor Team Glan. 25-33. Labor of Glan, lamang ang Glan sa first quarter, 25-33. Next game, prepare 2-2. Team Manalo versus Team Balintos. Grabe, sobrang tao. Mga Next daming game, tao, mga kasasara. prepare Team Manalo versus Mga tao, mga Team kasasara. Balintos. Sobrang dami yung nanood. Ayun.
Second quarter. I acknowledge the presence sa atong mga vlogger. Pag-hi-hi mo nilang napita para makita mo sa video. Hello. Gak shooter na din sa rin. Gak shooter na din sa rin. Gaks. Hindi naman makita itong dula ni Tumog ni Uki sa Batong Milong. Ako yung nakablog to. Ako rin sa ito. Wala po ito 100k views to. Dula din na. Second quarter na ako. Hindi na pa yun. Ilaan din mo. Magpaduol daw dito 1-on-1. Kung kinsay mag-una sa inyo. 7 minutes to play for the final quarter. Last 10 to shoot. 9, 8, 2 points. Team Isulan. Score 33 against 27. 6-point lead. Team Glan. Okay, accidental injury. Team Isulan. Injuries time out. Bawasan natin yung injuries time out. Isa-isa. Accidental lang, accidental. Bawat team na ay injuries time out tulo-tulo. Ha? Sige, accidental gani. Walay violation. Ha? Accidental. Ha? Walay violation. Katong 1-on-1 na to, team Manalo. Manalo o Kasinas, asa na? Asa si Asinas? Kaboy sunod? Sige. Manalo, Asinas sunod. 1-on-1. Last 6 minutes and 53 seconds. Remaining time for the final quarter. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. Foul. Team Isulan. First personal foul in the final quarter. Shooting to Team Glan. One point. Score 34 quarter. against 27. Last minutes and 32 seconds. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 2 points. Team Isulan. Score 34 against 29. Last 6 minutes and 35. Paano mag-6-5? 5-11 pa 6-5. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. Foul. Team Glan. Nalikod ka. First personal foul in the final quarter. Last 6 and 20. Last 10 to shoot. 9, 8. No good. Receipt. I-receipt ang shot mo. Puro di ko na nari. Kinailaw ka lang nari. Back to 14 shot lang. Nari ako, naipatay nari. Sino ba yung balibad? Last 6 and 13. Last 10 to shoot. 9, 8, 2 points. Team Isulan. Di mapigilan si De Los Santos sa ilalim. Napakagaling, mga idol. 34 against 31. Ano naman?
Tatlo na lang ang Last lamang. 6 and 7. Last 10 to shoot. Foul. Team Tatlo na Isulan. lang ang lamang. Second personal foul. Tatlo. Uy, na-news. Hindi pa nag-record. One point. Score. 35 against 31. Last 6 and 3. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 2 points. Team Isulan. Score. Score. 35 against 33. Wala, 2 points na lang. 25-33. Foul. Team Isulan. 35-33 na. Third personal foul. Last 5 and 54 seconds. 4 seconds pa. Seconds na lang. 35. Fourth personal foul, Team Isulan. And 13 overall foul. Last 5 and 51. 51 seconds. Wala. Foul. Semi-warning for penalty. Shooting 2. Kaya na, kaya. Score 37 against 33. Last 5 and 47. Let's start the shot. 9, 8, 7, 6, 2 points. Team Isulan. Wasak na wasak. Tira na Score rin bukas. 2 points. 37 against 35. Uy, 2 points na lang ang lamang ha. Last 5 and 37. Let's start the shot. No good. Good ball to, good ball. Appeal to sa dulo. Score 37 against 35. Bisik to bisik. Bisik to bisik sa dulo. Wala ito mga ilong ka. Usa dyan. Oo, oo. Kita na uman doon yan. Score 37 against 35. Uy, 37-35. 2 point lead, Team 2 points Glan. na lang ang lamang sa Glan. Mahabol na ang team. Last 5 Isulan. and 30. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, Kuman, ay, hindi talaga mapigilan si De Los Santos. Tie-score na ho. All. Napagandang laban. All score na ho. Yan na, bola ng Glan Last yan. 5 and 20. Oh, tie-score na. Napagandang Team laban. Isulan. Warning for penalty. Score All. 37 all. 37 Last all na 5 ho. minutes and 20 5 seconds. minutes na lang. Alaywa pa na yan. Oy, travel. Foul, Team Ay, Isulan. It's a penalty. 16 overall foul. Kamu nga diri, nga nang tayo. Lamang na naman sila. Nilamang naman ang dalawa Kompleto. yung team Glan. Score 39 against 37. 39-37. Team Glan. Lamang ang team Glan. That's 5 and 15 seconds. Sigurado yan na. Hindi talaga mapigilan to si Uy. Wala. Not counted. Pito na daan sa bus. Second personal foul, Team Glan. And 10 overall foul. Last 5 minutes and 13 seconds. Ayan na. Hindi mapigilan yan. Si De Los Santos sa ilalim. Let's stand to shoot. 9, Napakataas. Napakalaki 8, na. foul. Third personal foul. Last 5 minutes and 6 seconds. Minutes pa. Kalayuan pa. Let's stand to shoot. 9,
8. Ayan na, ay, gumablay pa. Back to 14 Ayan, shot yun, clock. Terry Bukas ang bula. Last 4 and 55. Less than to Bukas, shoot. pinasa, oh, Magkano nakuha di ni man? Julian. Tumira Tumira ng ng 3 ace. points. Wow, hindi pumasok. Oh, yun na. Sumablay na. Ayan na. Dalawa lang ang lamang ng Team Glan. Last 4 and 47 seconds. Ha? Sila. Less than to shoot. Foul. Yung dalo na. Yung dalo. Ay. Banabanan mo, pili na na. Nagkaapat na Fourth personal foul. Varsity. Hoy, sama mo na! Sama mo, be! Okay, wala mo i-charge timeout. I-charge na to injuries timeout. Ha? Injuries timeout. Injuries timeout. Last 4 and 42. Sama mo na, be! Sama mo! Proper defense ha. Para iwasan na to. Injury. Injuries timeout para sa bawat team. Boss! Ribo ka. Basta Fairness sa sa ano lang din eh. resort. Basig na ay kuan, na ay uga na panagto na ito diha. Loy kayo ato ang player. Perminti ka mas. Basig na ay uga. Uga nga trapo. Mga staff. Ito ang Norfolk Pine Garden Resort. Basig na ay uga nga mga kuan Sapato diha. sa Pinguina. Ang sulat. Oras. Oras. Last 4 and 42. 4 minutes pa pagkalaywa pa. 30 minutes na din. 36 minutes na dula. Ayan, di mapigilan yan. Tie Less than score. to shoot. Tie 9, score. 8. Tie score. Di talaga mapigilan yan si Dilo Santos. Ang galing. Score. 23 Tie years old. score 39. Tie Last 4 score and 36. 39 old na. Nakahabol ng Team Isulan. Ayan na. Wow, napagaling. Ayan na. Last 4 and 21. Wasak. 3 points. Lamang naman ang tatlo ang Team Glan. Nakatira ng 3 points. So, nakatira ng 3 points. Lamang ang tatlo. 41-39. Last 4 and 19. Mula sa Isulan. Score. Ayun na. 42 against 39. Dilo Santos yun. Less than to shoot. 9, 8. Traveling. Time out. Reserve lang. Reserve. Wala yung time out kay full position pa sa team lang. Lamang ang tatlo. Last 4 nakatira ng and 3 10. Last 10 to shoot. Ayan na. 9, Ayan na. Tumira na naman ng 3 points. Ayaw call. 6, Wala. no good. Ayan na. Nakuha ni Dilo Santos. Last 4 minutes. Dilo Santos ngayon. Last 10 to shoot. 9, 8, Dilo Santos. 7, Napakagaling sa medal. 6, 5, Tumira. 4, Siri Bukas. Ayan. 3, Wala. no good. Oy. Ayan. Napakagaling. Okay, clear foul. Jersey number 10, De Los Santos. Foul. Always penalty. Idol! Nausay na, idol! Bangga ko. 1 point. Lamang na lang dapat. Petro na naman ito yan. Pasok pa rin. Time out, Team Isulan. Score, 44 against 39. 44-39. Last 3 minutes and 50 seconds. Remaining time for the final quarter.
Second part. Yan. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, Yan. no good. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. Gaya agad rin bukas eh. Always penalty. Kain kay Ribukas eh. Bangga agad. Napakatibay talaga ni Ribukas. Haharang yun. Ang haharang. Diba? Grabe ha. Ang galing ni Ribukas. Grabe ha. Kaya. 1 point. Pakita ko ni Duan. Ribukas, nakita ko ni Duan. Hindi ang sukol. Ah, Ang sukol bro. Ayaw sama na ka tulog. Hindi na. nagkakuwatan din kapag. Wala eh. Tubaw, hindi bukas. Ano yun? Ribukas, nakita ko ni Duan. Last 3 and 28. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, 5. Oh. Okay lang. Dali lang ha. So, violation ta. Ha? Kita-kita. Jersey number Kita-kita. 29 na. Illegal swinging elbow pushing. Foul. Kita-kita kayo. Foul ta. Bossing. Ball position isulan. Ikaw ba yung nagpirsa dong? Kita kayo, ha? Oh, gani. So, Last 3 and 19. pautakay lang ta ha. Pautakay lang ta. Utakanay Kita-kita lang. dyan, Bossing. Pasensya na. Relax lang. Kalma lang. Daghan ta dire. Ay kabalaka. Oo, naigwapog yun. Nagapami dire. Ano yun? Damay-damay na ni. Damay-damay na. Simi pa lang. 5 Ay fouls. sini pamandiaya. Binakog. Hagay na. Score 45 against 39. Wag kalayo pa. Upatra na. Last 10 to shoot. 9, 2 points. Hindi talaga mapigilan to si Jelo Santos. Sa ilalim. Napakataas. Score 45 against 41. 45-41. Last three and Favor ten. of Glan. Last 10 to shoot. 9, 2 points. Lamang na naman. Score Dagdagan. 47 against 41. Last 3 minutes and 5 seconds. 3 minutes ko. Body shot. Last 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. Traveling violation, Team Glan. Oras, last 2 and 54 seconds. Wala na rin ang maapsan. Pila na? Pila ka minutes na? 2 minutes ka pa, hapit pa 3. Diba? Last 10. Foul. Warning for penalty. And 14 overall foul, Team Glan. Last 2 minutes and 51. Last 10 to shoot. 9, 8. Oy, putata. Putata. Foul! Foul. Putata. Okay, dali lang ha. Hatag warning ha for overreaction. Ah, wala tay bula. Bula siya imong body out of balance na. Body contact na. Shooting 2. Foul, jersey number 7. Agoy! It's a penalty. Bonus! Penalty ng... Penalty ng... Bonus. Score 47 against 41. Bukas free throw. Trabaho na sa ila.
Handog ng Isulan. Wala. Sumablay si Ribukas. Pangalawang tira ni Ribukas, mga idol. Bukalo na saglan. Ribukas. Saday mo. Shut out. Soy, dalawang tira ni Ribukas. Sumablay. Sayang. Last 2 minutes and 45. Wala mo nito nila ganyan, diba? Tres. Last time to shoot. 9, 8, 7, 6, 5. No good. Tumira ng 3. Last 2 Ribukas. minutes. 3 points. Ayaw call. Wala. Stepping on the line. Ayaw ko lang ikaw. Kasi may injury ka. Tagam kita Last ni. 2 minutes and 28 seconds. Goal. Kasi may injury ka. Tagam tani. Tira na, hindi mapigilan talaga sila. Last time to shoot. 9, Ayan na naman. 8. Counted. Counted foul. Counted foul. Ayan na. Klaro Hindi kayo. mapigilan si De Los Santos. Ang laki talaga. Dawat lang, Col. Klaro kayo. Set pa. Bawal lang next time. Better luck. Set na lang. Masyada. Uy, pasok. Kompleto. Pasok. 3 points all. 3 points. Score 47 against 44. 47-44. Lamang pa rin ang Glan. Ayan na. Last time to shoot. No good. Last time to shoot. Ayan na naman. Di mapigilan sila. Alin yan. Ayan na. 2 points. Talaga mapigilan yan si De Los Santos. Napakalaki. 23 years old. Paning kamot, Col. Versus paninguha. Last 2 Kaya and bola naman 5. sa Glan. Panigiharon. Ayan na. Last time to shoot. Balik ang bola. 8, 7, 3 points. Muntik na. 5, 4. Uy, score. Galing. Asa day mo. Time out. Kama mo. Timeout. Team Isulan. Score 49 against 46. Oh, walang gitay ko na to ha. Ay, may, mas delikado kung sandukon kaniya. So, yan po na to. Wala man, wala man i-contact ha. So, ihang diskarte lang yun. So, wala tayo violation, wala tayo contact. Wala po tayo landing spot. Illegal landing spot na to, wala po. Ha? So, clear siya, clear. Limpyo, wala contact. Timeout. Team Isulan. Time out ang Team Isulan. Siya naging. Panawagan ni Bay, parinda ni, makuha ni Bay, sama kay Dre. Siya naging Oras, last 1 and 56 seconds. Rox pagado na kita ni ba? 9, 8, 2 points. Ribukas. 2 points. Set lang. Score 49 against 48. 49-48. Isa na lang ang lamang Last 1 sa and 45. Last time to Glan. shoot. 9, Glan versus 8, Isulan. Nalaban. Tubol. foul. Always penalty. 19 overall foul, Team Isulan. Uy, gisip yan niya. Tayo na nagpapit na. Kapit na mag sa kauras. Dula. Score 50 against 48. 2-point lead, Team Ay, score Glan. na po. Kaupat na bignak ni. Patay na. Na-score yun. Di pa po na. Patay na. Counted. Patay na. Counted pa kita. Na-counted ang tira ni De Los Santos. Sa ilalim. Hindi mapigilan. Score Talaga mapigilan. Harang na harang talaga si De Los Santos na idol. Napakalaki. Pag pumasok, lamang na ho sila. Lumamang na. Buhi ang nakasugalan ni Ron. Lumamang na. Ayan na. Ayan na. Lumamang na. Hoy! Sumablay. Bata! Oy, kami bata! Oy! Last 1 and 36. Namakan ka na doon.
Score, tie score, 50. Mayroon na. Ball, nagantit na. Lamang ng Team Isulan. Last 1 and Ayun na. 33 seconds, less time to shoot. 9, Hoy, wala foul. Free throw. 20 overall foul, Team 15 na. Isulan. Ha? 15 na. Last 1 and 30 10 seconds. minutes na lang. Wala na, full na. Oh, full storage. Oh, 15 na. 1 point. Hindi sila kalabaw. Ito lamang Score, free throw ni Dilo Santos. Ayan na. 1 point. Dalawang free throw ni Dilo Santos. Dribble. Pasok na pasok yung dalawang free throw mga idol. High score, All score mga idol. Napaganda naman. 52. So, pagulan yun mga idol. Lumamang na naman ang Team Isulan ito. Pasok. 1 point. Lamang na naman. Kompleto. Dalawang free throw. Pasok pa rin. Free throw na naman ni Dilo Santos. Patay na. Pag sumablay, talo. Ang Sayang. Dalawang free throw ni Dilo Santos. Patay. Sumablay ang dalawang free throw. Ni Ulan na natablag yun. Ni Ulan. Usaon ni. Ang sitwasyon na po, kapuboy mo. Sa gym. Ha? Ay, sa gym, ni Ulan, yun mga katuter. Ulan pagkabibo. Ni Ulan na, ni Ulan. Ni Ulan, ang dulan na rin bukas. Tapin tao din mga katuter. Ato, sa tao to. Sabi, sobrang dami ng ulan. Silong kita, pasilong ka, Ulan. Pasilong ta, pasilong. Di ulan mga katuter, sabing tao dito. Oras, last 50.7 seconds. Tatay Pacquiao, tara. Silong ta, pasilong, kaya nga basa na ta. Ito, saya nga sa dula. Wa na human ha. Lamang ang team plan. Di ulan. Nga si madamo. Inyo. Wow. Pila kayo score ni kayo na? Pila kayo score ni kayo na? 59? 59, 53 din eh. Lamang ng kano? England. Uy, wala good. Nabaguan sa ring, nabaguan. Continue sa laban. 59, 53. Dilo Santos, pumitro, wala. Ay, pasok. Pinayin 54. Pasikan sa namang orasan eh. 57 seconds, no? Oh, 50 point. Ko, tadi kayo mapuglan. Ko, yung kayo.
Dagot. Ibalin sa team kay ni Ulan dito sa swimming pool. Uy, wala ganun team. Pila na lamang naman? Wala lang. Dua na lamang. Wala lang kat-kat. Pila na sikas na lang biyan eh. Sikas na biyan dulaan eh. It's chickens. Kado masyat. Hindi yun lari bukas. Nalo na, daog na. Grabe ka, Brett. Hindi bukas eh. Retro, rebukas. Tayo, siap na lang. One shot na lang. No, one shot. Two shot. 2 points na lamang. Retro lang magdaog yan eh. Pila lamang guys? 5? Wala na eh. Pila? 63, 58? 63, 58 ang score. Lamang ang Glan, Glan. Kamil din ni Toto, Pacquiao, Xiating. Ang dua. Time na? Pila? 5 seconds na lang. Pagka 5 seconds na lang, panalo na ang Team Glan. 5 seconds. Pag mapaul, human.
Retro. 5 seconds. Sa third, sa second quarter ni. Diri continue sa gym kay ni ulan dito kaniya sa Magnet swimming pool giulan. Oh, patay yun. Pilde gid sila rin bukas. Pilde gid. Pilde gid sila rin bukas. Oh, panalo. One seconds. Tres score lang. 66, 63. Tulo biya 66, 63. Lamang ang Glan, 66, 63. 60, 63. Ay, paula po. Ayan na, 1 seconds na lang. Metro na po. Hildigit ang Team Isulan. 60, 63 ang score. Lamang ang nagtira. Wow! 64. Kinansyawan pa sa bukas ha. Kinansyawan. Alang naman. 64. Oy! Sumablay. Time out, time out. Time out pa ang Team Isulan ha. Wala na gud na singot. I-continue diri sa team kay giulan. Kusog kay ulan dito sa swimming pool sa Magnet. Ha? 64-60 ang score. Lamang ang Team Glan. 64-60. Sixty-four, 60. Lamang ang Glan. 64-60. Naka-blind din si Rebukas ha. Traveling. Time na time. Panalo. Panalo kitang Team Glan. Agad ang single kaya agad. Agad ug 1-on-1 ni Rebukas. Pilde gid sila Rebukas, panalo gid ang Team Glan ha. Adol. Double. Panalo ang Team Glan. 64-60 ang score. 64-60. Sumbagay na hapit. Di makatanggap ng pagkatalo si Rebukas kasi kaya nagalit yung Tagaglan. Kaya natanggapin yung sport game. Panalo.